हेलो गाइस अस्सलामु आलैकुम चाक मैं सदाय गैस कुकार भिडिओ दी थाको राइस कुकार ভাল करा मिक्सार मेचिन ভাল करा आज हम यू हाई प्रेसार रेगुलार केनेके ভাল करे और मोर यूट्यूब चेनेल तो सदाय अलग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर দিব रिक्वेस्ट कर गई मैं इमान दिन हल भिडिओ बनाई आसो मोर सब्सक्राइब एकेबारे कम आसे आपनालोके अलग सपोर्ट करब सब्सक्राइब तो कर দিব এই ভিডিওটো এইটোৰ কাৰণে হ'ব হাই প্ৰেছাৰ ৰেগুলাৰটো কেনেকৈ মানে ভাল কৰে এইটো চাওক এইটো মুগৰাটো থাকে এই যে লাটটো এই থাকে এই যে এইটো এই যে ভিতরে একটা রবার থাকে এইটো একটা রবার এই রবার গিলা না থাকলে লিক হব এই সব এই রবারটো দিবাই লাগব আর রবারটো বেয়া হলে চেঞ্জ করে দিবা লাগব এইটো সব এনে করে লাগাব আপনালোকে এই সুইচটো এনেকে লাগাব ও এইটো নহয় এটা আগে দি লবা লাগব এই যে এনেকে একটু টাইট দিব লাগব তার পিছত এটো এনেকে লাগাব এই যে এনেকে এটো এনেকে লাগাই দিব আর এই যে পাইপটো লাগাব ক্লিপ দি বিরাট টাইট করে দিব হইছে নেপলটো যাতে এই নেপলটো পুরো টাইট হবা লাগব একদম ঢিলা থাকলে ইদি লিক হবো मोर मैं तो देखालो भिडिओ अलग दया करी मोर यूट्यूब चेनेल तो सब्सक्राइब कर दी और लाइक शेयर कर दी एकदम रिक्वेस्ट कर गई मैं सब्सक्राइब एकेबारे कम आसे मोर जार कारण मैं भिडिओ अपना देखाई फुलफिल बनाई आसो।